कहीं समस्त आपको गुरुजी डाकती गुरुजी शब्दटा हूँ मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड मुझे निज गुरु कहनी मध्य आपन कौन सिखाती मनीष को मुझे लिखी से पढ़ी शिखुवे आईपीएस चाकरी आध्यात्मिकता मार्ग पुलिस रही तुम लोक पेन टा बुझी पार्लनी पुलिस ऊपर गोटे पॉलिटिकल प्रेशर रहे शुणी सब गुड़ाक करी न करी कहीं साई बाबा आपको आकर्षित कले भाई आप प्रेम करते बुझी Bangladesh is under the scanner again. Or a brutal attack on a Hindu businessman. 5 houses of a Hindu family were set on fire. Another Hindu man has come under attack in Bangladesh. बांग्लादेश रे हिंदू ऊपर अत्याचार होची कहार पार्टी खोलुनी मनुष्यर इगोटा धर्म को मध्य नहीं बेले बेले गुरु जिते बाछुंती परीक्षा करके बाछिबे केते जगह धंदा बलिया हलानी सब शिक्षक गुरु नुहंती सब गुरु शिक्षक नुहंती सद्गुरु करे जोटा के स्पिरिचुअल गुरु सेटा समस्त हे परिबेनी 7 जन्म कोन 7 वर्ष 7 मास 7 दिन भी जाउनी डिवोर्स हो जाउची गोटे जनरेशन आगु 20-30 वर्ष होतला एबे 3-4 वर्ष जनरेशन चेंज होउची गुरुजी आशीर्वाद देले सेटा पड़ी जाए केवल गोटे सेंटेंस कर जा लिखे जने व्यक्ति को आपण थरे कहिथिले देखा हला एबे घर को पळा घरे गला परे गोटे बड़ अघटन तो परिवार की बर्ती गला जदि एमती कि होता है सेटा गोटे हाई स्पिरिचुअल साइंस हेतिबो अनेक प्रथम आपण ना को नेकी जोड़ी हेछि अमेरिका रे सेटा मु गेस्ट चैपलिन हिसाब जाइथिली गोटे डे भी आपण ना रे सेठी डेडिकेटेड हे जाई बोले बेलव्यू सिएटल अछि चंद्रमा सप्ताह डे 13 जुलाई बोले ऐसा आसी जाउछि समस्त भितरे आगो कल्पना गले तापर काबडा गले तापर धंधी हेले गोटे पिला समान प्रश्न रे 95% आ जने 30% आ जने फेल होछि एमिति काई कि हुए 75% जेनेटिक कोड 15% सर्कमस्टेंस 10% नाम कर्तृत्व संस्कृत रे डॉक्टरेट आपनकर साइंस रे डॉक्टरेट लॉ रे डॉक्टरेट केतबेले समय मिले एते पढ़ा पढ़ी करिया पई से पढ़िले कोन बेसी ज्ञान होई अनुभव केले ज्ञान होई आईपीएस पाइबा पूर्व प्रथम शेष चाकरी थिला ना ता भितरे आउ किछि चाकरी पाई उद्यम करछन पाइछते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पाइथिली ए पाइथे सब गुडे गुडे पछैथिल सरके सब मिल जाउथिला सब बाज जाय तो कोनसी अपराधी थारु कोनसी गैंग थारु धमक आसेनी भय लागेनी मो पर गैलेंटी मेडल होल्ड में चाकू लागि छी केमिति हितला खाली हाथ रे फाइट होत तकर बंदूक चाकू थिला तो डेयरिंग ऑफिसर से डर नथिला डेयरिंग नकले से तो मार दवनी Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited. नमस्कार अर्गस पॉडकास्ट किछि कथा किछि वार्ता रे आपनको स्वागत करूछि मु संग्राम गुरुजी चंद्रभानु सतपथी दीर्घ दिन धरी आमे अपेक्षा रे थिलु जे ए महाशय आम सहित ई पॉडकास्ट माध्यम रे केबे जोड़ी हेबे आज से मुहूर्त आसीछि जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे बेस्ट ना जड़े आध्यात्मिकवादी मनीष को नहीं ना जड़े मानववादी मनीष को नहीं ना जड़े लेखकर परिचय को नहीं वृत्ति रे आईपीएस परे डीजीपी रैंक रे थई चाकरी अब्याहति नहीं सत किंतु तापरे भारतीय दर्शन भारतीय जनचेतना को आगू नबारे तांकर प्रयास अब्याहत रही आज से महानुभव सहित जेतिक समय आम आलोचना करवा और शुणे आपण भितर गोटे भावांतर आसो दिव्य चेतना उद्रेक हम ए आश्वासन आम नौ प्रणाम गुरुजी नमस्कार केमिति अछंती भल अछि भल अछंती 80 वर्ष हे गला हेनी आरंभ हो तो एबे निकट रे 79th पूरा बर्थडे पूरी जाई जीव 24 डिसेंबर 80 वर्ष बयस रे एते सतेज जेते चमकुचंदी केमिति आपण हैबिट गुडा को ठीक थिले हबो खाइबा पीबा ठीक थिबो नियंत्रित थिबो शरीरटा गोटे मेसिन ताकू जे मेंटेन करथि हबो ताकू अपदार्थ गुडे खाइले से खराब करिवो व्यायाम नथिबो खराब मु रेगुलर एक्सरसाइज करे तापरे खाइबार पीबार सेमति अभ्यास नहीं तो एक कथा भी कहा हुई गुरुजी जे आपनक चिंताधारा आपनक बॉडी ऊपर प्रभाव पकाए जदि सकारात्मक चिंताधारा अछि ताले बॉडी ऊपर भी तार गोटे पॉजिटिव वाइब्स रहिबा ता भी सत्य यदि मन चिंता नहीं मनटा खुशी थिबो उत्फुल्लित हो ओवर चार्ज हबनी राति न सोइबा ए सब जिंस चिंता रे हुए वो सेमति बहुत नहीं आपन को समस्त गुरुजी बोली कहंती आद्य जीवन रे पाठ पढ़ा सरला परे 2 वर्ष पई आपण अध्यापक थिले सेतबेले हुए आपण को टीचर गुरुजी जी माने कहउथिबे किंतु आज भी ए बयस रे 36 वर्ष पुलिस चाकरी करि सरला परे आपण गुरुजी पदवाच्य तो काहे कि समस्त आपण को गुरुजी डाकंती गुरुजी शब्दटा होचे मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड बहुत प्रकार यूज सेटा हुए जे कोन लोक पढ़े गुरुजी कहबे बहुत प्रकार गुरु बोलचंती
तेणुक गुरुजी डाकिया गोटे बोधे लोक अभ्यास मुझे जानी कहीं डाकुचे से भर होते बोधे किंतु आमे भारतीय दर्शन रे आमे गुरु कहले साधारणतः जो माने शिक्षादान करते तांको बुझू किंतु तापरे बापा माँ को आमे गुरु बोली कहू दीक्षा गुरु अछंती अवधूतंकर तो 24 गुरु थिले तेणु आमे जहाँ पाखरु किछि शिखि परिबा से गुरु करेक्ट आपण कौन शिखांती मनीष को मु कि शिखानी लोक पटू शिखती कि नहीं मुझे जानी से कि मत गुरु कहते मुझे लिखी से पढ़ी के शिखुवे गुरु भागवत लिखी किसी लिखी लोक तो आपन को कहती जे आपण फ्रेंड फिलोसोफर गाइड मेंटर सब बोली आपन को विचार करंती से बड़ा ठीक अच्छे फ्रेंड हवा हाथ धरी चलवा गाइड अच्छे ठीक अच्छे आपण निज को गुरु बोली भाबंती मु केबे निज गुरु कहनी मध्य कि मुझे मो जीवन में आशीर्वाद देनी किंतु साधारण लोकटीए जी आपण संस्पर्श रे आसी सी कही जे थरटीए देखाला आपण सहित थरटीए कथा होला जीवन गोटे परिवर्तन आसी जाए जो कहूँ भाई भगवान करंतु शुभ कामना करूँ एबे निकट रे आमे खबर कागज रे पढ़ी न्यूज भी आसीथिला जे रेभेन्सा कॉलेज दिने जोठी आपण छात्र थिले सेठी गोटे डिबेट सेंटर गोटे खोलिला नॉलेज सेंटर तार उद्घाटन पे आपण जाइथिले जोठी आपण पाठ पढुथिबे दीर्घ दिन पर से जगह को जिबे आ आपण को ना रे आपण को उद्यम रे किछि कामटी होतुबो केते खुशी दिए प्रकृति खुशी देव निज स्कूल खुशी देव ना पिला दिन स्मृति सब थाए माने जोठी तुम बेत खाइछ सेठी तो तुम सम्मान हबो बल पर तो जानि परियो तुम केते लाइफ रे इंप्रूव करछो पिला बेला आपण माडो भी खाइछंती भलो कि नहीं टीचर मान को पाखो टीचर बाडै छथि बापा मां तो विशेष मानते टीचर गोट माडो खाइ जे केमिति छात्र थिले आपण थिली अति भलो कहबे कि खराब भी कहि परिबे मज मजियाटा तो साधारणतः आम भावु जे जदि जने आईएएस पाइबो जने आईपीएस पाइबो गोटे ब्रिलियंट स्टूडेंट हेतिबो तो आपण ब्रिलियंट स्टूडेंट हेतिले तो आईपीएस तापर पाइथिबे नहीं से कॉलेज अवस्था रे पढिबाटा केम थिला स्कूल रे पढ़ियार अवस्था केम थिला वेरी करि जाय कॉलेज गले जड़े इंप्रूव करि जानते बहुत बेसी स्कूल रे भल नथांती जड़े स्कूल रे भल नथांती कॉलेज रे करि पारते बहुत कॉलेज फल ठीक ठाक थिला आपन जीवन को जदि आमे दुई तीन भाग रे विभक्त करिबा गोटिए आपण आईपीएस चाकरी पाइबा पर्यंत आ गोटे आईपीएस चाकरी 36 वर्ष आ गोटे रिटायर्ड होला परे साई डिभोटी भाव में बा साई बाबा मार्गदर्शन बा प्रचार प्रसार दिगरे ये आ गोटे ये तीन जाक जीवन भर श्रेष्ठ जीवन आपंकर कोटा बोली भावे आप शुणु तीन पर्याय जीवन तो नुहे तीन पर्याय गोटे चाकरी करने को लेक्चर थी रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी है चाकरी कलापर मु 1998 पर्यंत 88 पर डीआईजी हेली है 89 पाखु बाबा आसला ये जो कार्यक्रम चाकरी थिला बेले तेणु से गोटे फेज अलग तेणु सेमती चाकरी अलग कर किसी ना मोर सब कथा नॉर्मल था चाकरी भी कर पाठ पढ़े कविता भी कर बाबा पूजा भी कर समाज सेवा भी कर आईपीएस चाकरी बा पुलिस चाकरी आमे देखुचे न्यायर भितर बंधा होकर रहा पड़े कठोर अनुशासन भितर रहा पड़े अपराधी मान सहित डील करने पड़े आपण आईन छाट देखा पड़े आउ तारी भितर आध्यात्मिकतार मार्ग तो गोटे आईपीएस चाकरी आ आध्यात्मिकता मार्ग दुईटा एक परस्पर अनुपूरक नुहे बोली लगे परिपूरक परी लगे किंतु केमिति परिपूरक करि आपण पुलिस रही तुम लोक पेनटा बुझी पारलनी ताले सॉल्यूशन केम दबो डायरेक्ट पेन जोटा बुझे पुलिस बुझे मर्डर होची चोरी होची डकैती होची रेप होची किए बुझिबो जो डायरेक्ट बुझी पारंत पुलिस ऑफिस रक्त पड़ी ये किए बुझी पार तुम नहीं बुझी पार जी से न देखी से तुम कौनटा ग्रहण कर हेल्प करते लोक केते पेन था आम हेल्प करवा ना बेत मारिया दिस इज डिफरेंस तेणुक मत पुलिस जो दरदटा था देखा से मत बहुत हेल्प कर अत्यंत परिपूरक अपराधी प्रति केबे भी शक्त भाव पेश हुए नहीं शक्त भाव पेश हवा दरकार से अनुशासन ता माने नुहे कि भावना मानवीय भावना चल जाए गोटे आम भूल धारणा जस्टिस सिस्टम है करेक्टिव नॉट प्यूनिटिव किंतु गुरुजी जे पुलिस को बेले बेले थर्ड डिग्री अपनाइबा पड़े अपराधी कथा आदाय करने ताठू किसी तथ्य रखापी आपण भी आपण चाकरी जीवन में सेमती केबे शुणु से शक्ति प्रयोग करा पड़ो जोटा कि सत्यता जड़े मारुची गोली मार्च लोक मार्च तुम कौन कर तुम से गुरु भागवत तो पढ़ी ना साई बाबा का नाम नाम से कर जो से कर्म क्रिया से कर्मटा जो करूनो तुम ताले किसी फायदा नहीं आपण उत्तर प्रदेश रे आपण तमाम चाकरी जीवन थिला तो आईपीएस कैडर आपण उत्तर प्रदेश कैडर आईपीएस अधिकारी थिले आ हमें देखिछु जे बिहार उत्तर प्रदेश बहुत गैंगस्टर सेठी गैंगवार हेची से सब को प्रतिहत करिवारे आपनकर भूमिका केमित थिला हां बहुत भलो थिला मो तो आई थिंक आई एम वेरी सैटिस्फाइड
ବୁଝେତି କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାଟିଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଅପରାଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଜଣେ ଠକି ଯାଆନ୍ତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଏ ଓଝା ଜ୍ୟୋତିଷ ଲୋକକୁ ଠକନ୍ତି ତ ମିଛ କହିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ଠିକଣା କରି ରଖିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଠକନ୍ତି ବସିକିନା ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲା ପ୍ରେତ ଲାଗିଲା ସେ ଓଝା ଆସିଲା ସିଏ ଆସିଲା ସେମାନେ ଡରିକି ଥାନ୍ତି ଏକଦମ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କିଏ କରିବ ଗୋଟେ ହାୟର ଶକ୍ତିଟା କରିବ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ରିଲିଫ୍ ପାଇଲେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତି କରି 10ଟା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କାଲି ବେଲ୍ରେ ଆସିକି ଫେର କାଲି ମାରିବେ ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେଇବ ନାଇଁ ନା ଟିକେ କଠୋର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। DIG IG DG ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିନେମାରେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ପଢ଼ୁ ଯେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରହେ ଚାପ ରହେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପୁଲିସ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଥାଏ? ନାଇଁ କେବେ ମୁକ୍ତ ନଥାଏ କେମିତି ହେବ ପୁଲିସ ସରକାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରେସରଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ମାଟିର କଥାଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବେଦନା ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଦନା ବୁଝିବେନି ସେମାନେ କହିଲେ ଭୁଲ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ସେଟା ପୁଲିସର କନସାଇନ୍ ଉପରେ ଅଫିସର ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ବା ନ ଶୁଣିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କରିବି ନ କରିବି ଉପରେ ଶୁଣିବା କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 1989ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ସାଇ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲେ? ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିଥିବେ ବୁଝିଥିବେ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷ ଯାହା ପ୍ରତି ହୁଏ ସାଇବାବା ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ତ କହିହେବନି କାହିଁ ସେଟା ହୁଏ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଲୋକ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସଶରୀରେ ଭେଟି ପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଜଣେ କେମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ? ହେଇପାରେ ଆମେ କେତେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିକିରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ରାମଙ୍କର ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣି କରୁଛୁ ଭାବନା ପାଇଁ କେବଳ ଆଖିଟା ନୁହେଁ କାନଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ସ୍ପର୍ଶଟା ବି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପଛରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି? ମୋର ସାଇବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତଲବ ଅଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଲି କଲି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ତ ପରେ ହେଲା ଆଗେ ତ ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଲା ମାଡ୍ରାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ପକେଇଥିଲି ମନ୍ଦିରଟା ତାପରେ 3-4 ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିହାରରେ ହେଇସାରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇସାରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇସାରିଥିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିବେ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଛୋଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି 250 ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ ତ ଏତିକି ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ୟାକୁ ସବୁ ଖୋଲିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ତ କେତେ ନମ୍ବର ହେବ ପାଖାପାଖି ବିଶ୍ୱରେ? ମୋର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଗଣେ ଅସଲ କଥା ହେଲା କି ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ ଜୀବନଯାକ ରୋଗୀକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଉଥିଲେ ଖୁଆଉଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମା ଗୁଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବାନି ତା ଗୁରୁକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ କାହିଁକି ତେଣୁକରି ମୋର କଥା ହେଲା ଯେ ବାବା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମିରାକଲ ବାଜିରେ ନ ଯାଇକିନା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେବା ମାନବୀୟ ସେବାଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ତା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଯିବ କଲେଜ ଆସିଯିବ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଆସିଯିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି ହେଉଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାର କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିକି ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର କଥା କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାର କଥା କହୁଛେ ତ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଆଳରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବା ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏ ଧର୍ମର ଏତେ ବିଦ୍ୱେଷ ଆଜି ବି କାହିଁକି? ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଧର୍ମର ଯେତେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍କ ପାଞ୍ଜାବ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା 13-14 ସେଞ୍ଚୁରୀ ଚାଲିଥିଲା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଚାଲିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ଯାକ କେଉଁଠି ହେଇନି ଏଇଟା କେଉଁ ଧର୍ମରେ ହେଇନି ଆପଣ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ହେଇଛି ଏଇଟା ସଂଘର୍ଷ କରିବା ମଣିଷ ଲକ୍ଷଣ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଉ ପଲିଟିକାଲ ହେଇଥାଉ ଧର୍ମ ହେଇଥାଉ ପଇସା ହେଇଥାଉ ଏଇଟା ଖାଲି କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଗାଜାରେ ହମାସରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ତ 180 ଦେଶ ଏକାଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କାହାର ପାଟି ଖୋଲୁନି। ମଣିଷର ଇଗୋଟା ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ଏସବୁ କାମ କରେ
ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଥାଏ କମୁଥାଏ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଟିକେ କମେ ତାପରେ ଫେର ବଢ଼େ ତାପରେ କମେ ତାପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଗୁରୁଜୀ ଆମ ଧର୍ମରେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକକୁ ବୈଷ୍ଣବ କହୁଛେ, ଶକ୍ତି ଉପାସକ ଶାକ୍ତ କହୁଛେ, ଗଣପତ୍ୟ କହୁଛେ, ଗଣପତିଙ୍କର ଉପାସକକୁ ଶୈବ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତ ଯଦି ଦିଗ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ମତବାଦ କାହିଁକି? ମତବାଦ ନଥିଲେ ସଭ୍ୟତା ଆଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ମତ ଜାଗା ଅଛି ଯେ ମତ ବିବିଧତା ହେଇନି କି ସେଟା ହେବ। ସିହା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି କ୍ରିଶ୍ଚିଆନିଟି ନର୍ଥର୍ନ ପ୍ରେସିବିଟେରିଆନିଜମ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ଧର୍ମ ଏଠି ନଥିଲା ନା କେବେ ନଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ସବୁ ରହିବେ like all the streams leading different paths shall mingle in the sea so all are the different paths that men take all lead to the ସେ ବି ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସେଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଲ୍ଟିମେଟଲି ତମ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏଟ୍ ଦି ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଦି ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ସଂସାର କରିବନି, ବିବାହ ହେବନି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବନି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ ବା ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହନ୍ତି କେତେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ରେ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚୁପଚାପ ରହିବ। କିଏ କହୁଛି ଗଲେ ସବୁ କାରଣ ଫଟା କର, କିଏ କରୁଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଥିଓରି ଅଲଗା ଅଛି, କାହାର କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କେଉଁଟା ସହଜ ଦେଖିବା କଥା, କେଉଁଟା ନିଜକୁ ସୁହାଉଛି ସେଟାକୁ ତ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି ନା। ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ନା ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁ ପାଥଟା ନେବ। ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୋର ବିଗତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋତେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ବାଛିବେ। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କେମିତି? କିଏ ମନା କରିଛି? ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି କେଉଁ ଗୁରୁ କି? ନା ସଭ୍ୟତା ମନା କରିଛି। ତମେ ଏତେ ଲୋକ ଠକି ହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାଁରେ, କେମିତି ସେଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ପୁରା ଜୀବନଟା ତାକୁ ଦେବେ, ତା ସମର୍ପଣ କରି କରୁଛନ୍ତି, କରିବେନି। ବିନା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯିବାଟା ମୂର୍ଖତା ହେବନି କି? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବେଶୀ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବେଶୀ ଚାଲିଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଧନ୍ଦା ଭଳିଆ ହେଲାଣି, ତ କାହିଁ ସେଟା କରିବେନି? ଆମେ ଆରୁଣୀ, ଉପମନ୍ୟୁ, ଏକଲବ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହନୀୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଅଛି। ତ କାହିଁକି ଏମିତି କରନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ? ଗୁରୁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଗୁରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସେପସନରେ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମ ଶବ୍ଦରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁ ତାକୁ 7 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 16 ବର୍ଷର ପୁରା ଲାଇଫଟା ତାପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଝାଟି ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଛାଡ଼ିକି କେହି ବାପ ଘରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ବି ନଥିଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ? ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମ ରହୁଥିଲେ, ପୁରାଟା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କଥା ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଖାଇବା, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ସବୁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଡ଼ିଲା ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଟିଚର ପେଡ୍ ଟିଚର, ପେଡ୍ ଟିଚରଟାକୁ ଆପଣ ସେ ଟିଚର ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ତୁଳନାତ୍ମକ କେମିତି ପଚାରିବେ? ତା ଅର୍ଥ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟା ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବ, ମେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କରି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁ ସେଟା ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଏବେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ଛାତ୍ରୀକୁ ଧରି ଫେରାର ହେଇଗଲେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ବି ସେଟା ତ କ୍ରାଇମ୍ ନା। କ୍ରାଇମ୍ ନାଁରେ ଆପଣ ଗୁରୁ ନ କରି ନିଜ ନାଁଟା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ସେଟା କ୍ରାଇମ୍, କ୍ରିମିନାଲ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କହେ? 4ଟା ମହାବାକ୍ୟ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ। ବିଶ୍ୱ ମାନବୀୟତା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଟା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ହେଲା, ସେଟା ବିଶ୍ୱ ମାନବୀୟତା ହେଲା ବସୁଧୈବ। ବସୁଧା ଏବ କୁଟୁମ୍ବକ। ବସୁଧା ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପୁରାଟାକୁ କୁଟୁମ୍ବଳି ହେବ। ବସୁଧୈବ କହିଲେ କିଛି ବୁଝିବ, ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସବୁ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କିଛି ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କେମିତି କରୁଥିଲେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସ୍ନାନଦାତା ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚୋରି କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେମିତି କହିବା? ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବା? ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଲୁଗାଟା ଦେଇଥିଲେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଟାଇମରେ, ସେଇଟା କାହିଁ ଆସୁନି? ସବୁଠୁ ଖରାପ କଂସକୁ ମାରିଥିଲେ, ସେଇଟା କାହିଁ ଆସୁନି ଭାଇ? ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଛୋଟ କି ବଡ଼ ତମର? ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାଭାରତକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କାହିଁ ଆସୁନି? ଏଇଟା କାହିଁ ଆସୁଛି?
ताले मु जदि जन को संदर्भित करे मु मो लेवल करी मु जी लेवल से प्रश्न पचारि जड़े राक्षस रजा बात से समस्त स्त्री लोक आनी रखी बाधिकिना सी पुष्ट मारला से चोरा ठीक कले भाई किए नबनी कहीं नेलेनी ताल कौन करते सोशल रिफॉर्मटा कौन करता ताको नड़िया देकिन से पूजा कला किसी होता कहले चलो तब करिया से डिक्लेयर करथिले ना आमे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बोली कहूचे तांको भी किसी लोक समालोचना करते से चरित्र को रामायण जे अंतसत्व थिला बेले पत्नी को जंगल नहीं केमिति छाड़ीदेले पत्नीर चरित्र को संदेह करके बारंबार अग्नि परीक्षार कथा कहीं कहूले तो राम निजे पुरुष अग्नि परीक्षा दौनी कि नारी की कहूँ तो ये पुरुष मानसिकता सेल्फ मेल इगो ये सामना को आसूला बोली किसी लोक कहते समाज परिवर्तन में बहुत गुड़ा इश्यू हिस्टोरी बाहर यहाँ मत अच्छे गोटे आदर्श राजा केमती थे आदर्श राजा हवाटा जोटा से प्रजा वत्सल सबकि करेंगे से बेसिकल थिला से प्रजा वत्सल कर्म केते गुड़े इश्यू आसीगला जोटा कि लोक कहते कि आगुरी कहते तुलसीदास कहना आज कहते जे तुलसीदास मेन भविष्य कहना से तो अलग प्रकार कृष्ण को सब कैलेंडर कर बुझुना गीताटा लिखिं गीता टू बड़ी भल ग्रंथ नहीं जोटा कि समय आधिक जीवन पाए गीता कथा आपण कहते आमे सबु हिंदू गीता पढ़ुना जदि सबु हिंदू को पचरा आप जीवन काल में गीता अंत थरे पढ़ी अधिकांश ना रे उत्तर आसो कि देखिए सबु मुसलमान कुरान पढ़ती सबु ख्रीस्टियान बाइबल पढ़ती किंतु हिंदू माने गीता पढ़ती जितेबाला आमर सर्व श्रेष्ठ धर्मग्रंथ बोली आम विचार करुचे कि समस्ते पढ़ती कहीं आम धर्म में एमती गोटे मानसिकता रहे नहीं मुझे एक्सट्रीम पॉइंट कहीपर सबू मुसलमान पढ़ते सब आई डोंट थिंक सो आमर गीताटा एमती सहजतार आम जीवन चलिया भितर गीताटा यूज कर कथा दान टे दौच गीता कही सहीजु देख सी कहले सहीगला आमर से संस्कृत सकल न रड़ी छाड़िकिना जीवन स्वाभाविकतार से ओल्लैची तुम देख समस्त घरे गीता रखी थे चंदन टे लगे हूँ पढ़ु थे कि गीतार थीओरीटा आम लोकभाषा लोककथा सबुआड़े अच्छी गीता जेहेतु संस्कृत लिखाई आ संस्कृत देवभाषा था वर्तमान समय गोटे मृत भाषा भी कहीपर अधिकांश लोक व्यवहार करूना केवल पूजा श्राद्ध बाहागर व्रतघर भितर सीमित रही जाऊँगी अल्प किसी लोक सीमित व्यवहार कर गीतार जो अधिक अधिक पाठक नहांती कि गीतार प्राय 300-400 ट्रांसलेसन हो प्रत्येक भाषा 50-60 ट्रांसलेसन हो तो लोक ट्रांसलेसन पढ़ुं कारण 16 शताब्दी 17 शताब्दी से आवश्यकता थिला जे सब गुड़ाक संस्कृत लोकल भाषा कर अब जगन्नाथ दास सर कौन करते पंचसखा संस्कृत बाहरी आसिक लिखिले सूरदास तुलसीदास कौन कले पूरा रामायण थिएटर हिंदी लिखिले शंकरदेव कौन कले से कबीर ये आमर नानक देव कौन कले सरलीकरण कर संस्कृत से ही बढ़ला संस्कृत भाषा नथिले चलिबनि ता नुहे चलिबो आजिकल तार एभेलेबल अच्छी आउ इंटर जो गूगल अंकल बसुँच से बाकी गुड़ा कहीदेवे आप 300-400 भाषा अनुवाद कथा कहते तो पाश्चात्य आम दर्शन प्रति आकर्षण बढ़ुची से माने आमर वेश पोशाक वेद उपनिषद चाली चरणी आमर वैवाहिक जीवन 7 जन्मर साथी ये सबको से धीरे धीरे ग्रहण करूँ आमे धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति प्रेमी हो जाऊने आमर वेश पोशाक आचार व्यवहार खाଇବା सब से हो भाई ये ब्रिटिश रूल थिला आम मैंने प्रेमी ही नहीं किछिटा गोटे समय आसे जिते पारस्परिक सभ्यता अनुपूरक हुए ह्यूमैनिटेरियनिज्म कौन बाकी गोटे ना अच्छी प्रैक्टिस कर अलग कथा ह्यूमैनिटेरियनिज्म बाकी भी अच्छी जमती तेणुक आमर जमी भी थी आम टे पुराणा साहित्य अन्य संस्कृति एगुड़ा अब्राहमिक आसे 6th सेंचुरी BC आसला तापर बुद्ध आम 6th सेंचुरी BC बेले मजेस थे 00 क्राइस्ट आसिले 6th सेंचुरी AD रे प्रॉफिट आसे चलला आमर जो 4 वर्ग थिला जे ब्रह्मचर्य पर ग्राह्यस्थ धर्म ग्रहण करा जिवो आ ग्राह्यस्थ विवाह आवश्यकता संतान सृष्टि हेबे आपण कूल को आगु नेबे थरे बाहा हेले 7 जन्मर साथी ही जानती आम प्रथा परंपरा कहे भारतीय दर्शन संस्कृति कहे किंतु आमे तो एबे 7 जन्म कौन 7 वर्ष 7 मास 7 दिन भी जाऊनी डिवोर्स हो जाउची तो कहीं कि आम मानव चरित्रटा टिके स्खलन होची चरित्र ठीक स्खलन जबा हो नाही तले कहीं कि एमती हुए तत्कालिक होची सब जिन तत्कालिक हुए तुम गोटे थ्योरी लिखिल 5000 वर्ष तले आज तो कहीं फॉलो करेंगे ना से केबे हुए ना
ସେ ସମୟରେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଇଟା ଥିଲା। ଦୁଇ ତିନିଟି ଜେନେରେସନ ଭିତରେ ସେମିତି ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ଆମ ଜେଜେମା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦଉନଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ, ଆମ ବାପା ମାନେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାର ଖୁବ କମ ଥିବ ସେଇ ସମସାମୟିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜେନେରେସନ ବେଳକୁ କାହିଁକି ଏତେ ବଢି ଯାଉଛି? ଆମ ଜେଜେମା ମାନେ ସେଲଫୋନ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଆମ 10 ବର୍ଷ ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଟାଇମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟନେସଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଆଗରୁ 20-30 ବର୍ଷରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଭ୍ କରି ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ। ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବା ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଅଧିକ ବଦଳି ଯାଇନି? ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାର ସହଜ ହେଇଗଲା, ନେସେସାରିଲି ଖରାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଯାଉଛି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ମସଗୁଲ ଥାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଅବସର ମିଳେନି। ଫୋନରେ ବନ୍ଧୁତା ଚାଲିଛି, ସେ ଫୋନରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା କଣ କି, ସେ ତ ବନ୍ଧୁତା ଚାଲିଛି ନା, ଇ ବନ୍ଧୁତା ସେଇଟା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୋଉ ଓ ବନ୍ଧୁତା ଏପଟେ ବସିକିନା। ଆପଣ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଗବତର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୂଳ ଭାଗବତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ତାର କିଛି ଏମିତି ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି, କିଛି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଧରନ୍ତୁ ଯେ ମନର ମୂଳେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣିତା ଜାଣି ନ ପାରଇ, ଏମନ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରପତ ହୁଏ ତାହା, ଏମିତି ଅନେକ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ଚାଷୀଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଗୁରୁ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେ କୋଉ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଭିତରୁ ତାର ଆବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ମଝିରେ ଗୁଣଗୁଣାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଭଲ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଘରେ ଖୁସି ହେଇ ପଡୁଥିବି, କାହିଁକି ଛାପିଲି ତାକୁ? ତାହେଲେ ଲୋକକୁ ପଚାରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଆଉ ବାହାର ଭାଷାରେ ବି ତାକୁ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଲେଖା, ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ କବିତା, ଆପଣ ନିଜେ ତାକୁ ମାନେ ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି। ସବୁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାଇ ମତବାଦ ସାଇ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଦାନ, ମଣିଷପଣିଆ, ମାନବିକତା ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କୁଲ୍, କେବେ ରାଗନ୍ତିନି, କେବେ କାହାକୁ ପାଟି କରନ୍ତିନି, କେମିତି ରହିପାରନ୍ତି? ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ କିଛିଟା ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବି, ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଲୋକ କାହିଁ କ'ଣ ଭାବିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। କିନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଭ୍ୟୁ ତ ନାହିଁ, କାରି ମୋର ବି ନାହିଁ, ତ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଆସିଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଏଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ତ କହିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେଟା ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସତ ହେଇଯାଏ। ତ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ମେସେଜ ଲୋକଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ କରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରି ଯାହା ଲେଖେ, ସାଇ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ କେବେ କହିନି, କାରଣ ସେ କ୍ୟାପାସିଟି ମୋର ନାହିଁ। କ୍ୟାପାସିଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତମ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ଦେବ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବାପା ମା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ ମୋତେ ଲାଗେ, ଆଉ ଅଧିକାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘଟଣାକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବୁରେ ଦେଖା ହେଲା, ଏବେ ଘରକୁ ପଳା, ଘରେ ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଘରେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ବର୍ତ୍ତିଗଲା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଗୁରୁଜୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ତ ଆପଣ କିଛି ଆସେ ଭାଇବ୍ସ, କିଛି ଜାଣି ହୁଏ, କିଛି ଏମିତି ଥାଏ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ଏମିତି ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଯଦି କାହାକୁ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ସେ କହିପାରିନି। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଉଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ କାକତାଳୀୟ ବି ନ ହେଇଥାଇପାରେ? ଯଦି ନ ହବ, ଯିଏ କହିଲେ ସିଏ ବୁଝେ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ପଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ଜିନିଷ ଆମ ବଡ଼ପଣ କହୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, ତା ସ୍ୱାଭାବିକତା। ଅନେକ ଜିନିଷ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଅଛି। ମନେକର କୁକୁରର 60 ଗୁଣା ବେଶୀ ନାକର ଶକ୍ତି ଅଛି ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା,
সেটা কারণ তার বড়পণ না মোহনীয়তা ইগলর আই ଅଛି ବହୁତ ଦୂର 10 ମାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ବଡ଼ପଣ ନା ମୋହନୀୟତା ଇଟ୍ସ ଏ ନେଚର ଅଫ ସର୍ଟ ଅଫ ନେଚର वर्किंग इन समबडी आपण सेमति केबे फील करंती जे आपन भितरे किछि भी अछि गटे आपण ताको अलौकिकता कहंतु आपण ताको गटे अलगापण कहंतु किछि भी फील करंती जे आपण अलौकिकता म्हणजे लौकिक नुहे आज्ञा लौकिक तो सब किछि कृष्ण जोटा करथले हजार लोक सामने करथले सेटा अलौकिकता थिला मोहनीयता थिला ना कोन थिला से सामान्य व्यवहार बेले लोकंकर केते कोन हे जाय अलौकिकता न कहले भल हम अनेक प्रथम आपण ना को नेकी जोड़ी हेछि जेमिति अमेरिकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रे आपण गोटे प्रथम भारतीय भाव गोटे स्वतंत्र भाषण देइथिले एवं केवल सेठी नुहे अमेरिका यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका विभिन्न जगह रे आपण जाइचंती आ सेठी काम करिसंती आ लोकंकर भल पाइबा मिलिछि तो भारत ता भितरे ओडिशा ता भितरे मयूरभंज परि गोटे जगह को बिलोंग्स करुवा जड़े व्यक्ति कटक भितर आपंकर जन्म किंतु अमेरिका रे सांसद माने आ लंडन रे कनाडा रे ऑस्ट्रेलिया रे तांको सम्मान मिलबो ए कथा केमते संभव होई पारे जदि परिस्थिति कला तुमको ईश्वर शक्ति थिबो प्रारब्ध थिबो जोडा को जानि नि कोन अमेरिका रे सेटा मु गेस्ट चैप्लिन हिसाब रे जाइथिली ताकर गोटे सेशन खोलिया पई ताकर प्रथा होची जडे चैप्लिन ताको सेशन खोलिबे प्रेयर करी मु प्रेयर करी खोलिथिली सेते तीनटा जिनिस इंपोर्टेंट ओम शब्द प्रयोग करथिली गीता विषय कहिथिली भगवत गीता विषय कहिथिली हिंदी यूज करथिली साई बाबा विषय कहिथिली चारटा इंडियन फीचर को मानिथिली मोसे भल लागिथिला गोटे डे भी आपन को नारे सेठी डेडिकेटेड थी जाई हां से अछि बोले बेलव्यू सिएटल अछि चंद्रमा सतु डे 13 जुलाई बोले होछि भाई जदी करे ताको बड़ पटन काय किए का पछरे भाई अन्य जो देश गुड़ा कथा कहली न्यूजीलैंड ब्रिटेन ए सब रे अभिज्ञता एबे भी जाउची न्यूजीलैंड जाउची अब 25 वर्ष हला बदे अछि बहुत अभिज्ञता मोर अछि जाइची बोलिचे लोक के संगे मनीष पुणी सब जाय अछि एटीट्यूड टा प्रॉब्लम हे जाउ जगह कि तमने जो निजर एटीट्यूड नाही एटीट्यूड दि जण के असुविधा होय एटीट्यूड रखिबनी सला कथा नॉर्मल थिबो आमे जो वास्तववादी दुनिया रे बंचुचे जे मोर एई कारटी अछि आ जणे आउटिके दामी कार चढुची मोर एतिकी घर अछि आ जणकर बड़ घरटी अछि मो पाखरे एई फोनटी अछि आ जणे भलो मॉडल फोनटी धरिछि ईर्षा आसी जाउची समस्तक भितरे तो ताको केमिति जणे रोकी परिबो ईर्षा ऊपर कंट्रोल केमिति करि परिबो ईर्षा होची सबुठु इजीली कंट्रोलेबल बट मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट बाकी तमे मते चापड़ाटे माने तू छोरीटे मारली चलिबो कॉज इफेक्ट अछि ईर्षा रे कॉज इफेक्ट किछि नाही मु सीए ता बाटे बढुची ता मु बसकी जळुची मनोर दुईटा फीचर गोटे होची कल्पना गोटे होची कामना आगो कल्पना गले तापर कामना गले तापर धंदी हेले तापर सब तो गाड़ी देले ईर्षा तो जणे आउ जण को करूचे किंतु जतला अपन निज ऊपर को आसी जाउची आमर मध्ये लोभर सीमा रहउनी तो अल्प रे हमें संतुष्ट होउनी आजि छोट घर काली किनि बड़ घर हबो आजिर छोट कार काली किनि बड़ गाड़ी हबो आजिर बैंक बैलेंस काली किनि बढ़िबो तार गोटे एंड नाही एंडलेस भाबरे हमें दौड़ुचे हमर लक्ष्य कोठी स्थिर शेष हमें जानि पारुने वे तो सब तो एंड मुठाई पाउस समस्ते हवा किंतु तारि भितरे जो परश्री कातरता ईर्षा लोभ मोह ए सब भितर आम धाउचे तो तार अंत जे गोटे शेष से कथा कहीं जापर प्रति मुहूर्त आम जीवन सरी सरी आसुचे कि कहीं जापर ताको केमिति जने मैनेज करिवो ता भितर सेही सकारात्मक चिंताधारा केमिति आनिबो पाप नथिले पुण्य नथांता आज्ञा अंधार नथिले आलो नथांता द्वंद्वात्मक सबुटा पाप नथिले पुण्य वेरिएशनटा कोन हबो तेणुक सेटा केबे गोटे नहीं पारे एटा केबे मिटी न पारे एटा प्रकृतिर गुण ता भीतर कंट्रोल केतेटा बुझीसु आमे निजे को ए सब टिके अलगा करके से गुरु भल गुरु हेतांतु बा गीता पढ़ी के तो पढ़े आमे जेते काढी पारे सेति आम जीवन तेणुक निजे को महान भाबिबार दुष्टता से तो बाहरी गले भल तो निज भीतर जो लोभ कथा जो कहतली जो आशा असुमारी आशा ता ऊपर कंट्रोल जने केमिति करिवो से कंट्रोल लोक बारे भोगिबो कंट्रोल सेई पाए तो कहूची सेई पाए जोग साधना गुरु पोथी सब करते सेटा कंट्रोल करिया पाए पूजा पाठ सक्सेस पछरे हम समस्त धाऊ सफलता पछरे मु गोटे छोट उदाहरण आपन देबी जे आपन क्षेत्र रे आम क्षेत्र रे आम जतले पाठ पढुतिले गोटिए कोर्स ऑफ स्टडी गोटिए बही गोटिए क्लासरूम समान टीचर पाठ पढ़ी सारा पर समान प्रश्न किंतु को पिला 95% रखुची कि 35% रखुची ये केवल डेस्टिनी में भाग्य उपर निर्भर करे ना परिश्रम उपर निर्भर करे ना पूर्व जन्मर सुकृत उपर निर्भर करे ना केमिति हे पारे सब समान जिंस को जेतले परीक्षा होची ता समान पिला गोटे पिला समान प्रश्न रे 95% आ जने 30% बा जने फेल होची एमिति काई कि हुए वास्तविकता के जीवा विज्ञान को मन रखिनी
75% जेनेटिक कोड विद्या कण देह कण रोग कण बुद्धि कण मता कण आसला जेनेटिक आसीगला 15% सर्कमस्टेंस माने आप डकैत घरे पंडित घरे पर आइछते आप पिला दिनटा कोडी जन्म सेटा के इन्फ्लुएंस करिवो तर चली गला 90% 10% है आम कर्तृत्व से कर्तृत्व से 10% सब इम्पोर्टेंट कारण सबू भितर भी से 10% मैक्सिमम यूज केते करि पते इशू सेठी किंतु सर नम्रतार सहित टिके डिफर करिवे आपन एई कथारे जे आईएएस ऑफिसर छुआ भी फेल होचंती पान दुकानी आ चासीर पिला भी फास्ट पाउचंती केमे हे पारे गोटे फैक्टर तर आसिला से आईएएस ऑफिसर पिला आला कि सर्कमस्टेंस से बढ़ी गला जासार मिसिला से सिया नुहे ता बापाटा कोन पाठ फेल हेकिर पाइथिला कि ना से तो परिश्रम करथिबो कारण बापा मा कहने थे पढ़ रास्ता के देखैथिबे सर्कमस्टेंस अलग हे गला जेतलो पिला बेले हमें पाठ पढुतलु विज्ञान शिक्षक हमको स्कूल ले पढ़ाउतले जे चंद्र गोटे उपग्रह आउ सूर्यर आलोक नहीं कि से आलोकित होची तार छाई पड़ुची केमिति गोटे सरल रेखा रहिले चंद्र ग्रहण सूर्य पराग हुए सब शिखौतले किंतु घर को जतले आसुथलु देखुतलु जे माँ जह्न को देवता कहीकि पूजा करिकि ताको उपास करूचंती भौणी माने जह्नी ओसा करिकि जह्न को कोन जह्नी अंजुली टेकुचंती तो गोटी घरे देखुतलु जे जह्न हम पई देवता क्लास रे देखुतलु जे जह्न हम पई उपग्रह तो भारी कन्फ्यूजन भितर हम पिला बळटा बढ़ुतला तो शिक्षा व्यवस्थाटा जो धर्म विज्ञान घरे परिवार स्कूल रे पिला मन को कन्फ्यूज कर दिएनी मु तो होतली पिला बेले सेटा शिक्षा संस्कृति थिला जोटा हम धर्म संस्कृति और सामाजिक संस्कृति हम करथु कारण एंशिएंट टाइम रे जेतेबेले वैज्ञानिक दृष्टिकोण आसी नथिला तार्किकटा बिलीव करी हम काम थिले आमे अग्नि को पूजा कलु काई अग्नि पूजा करिवा कारण जानि नथु का करियो आमे कछुआ को पूजा कलु साप को पूजा साप एते पूजा आले डर लागुथला बाघ पूजा होते देवी सिंह होई आसी गले चंद्र ग्रहण आसी गला किछि गोटे खाइबार पेट खराब हो जिवो एवढा सब साइंटिफिक डिफाइन हेतला आज तुम साइंस को डिफाइन करि करछ तो सेतले नथिला आ बाकी तो रही गला सेटा होचे संस्कार संस्कृति रही गला किंतु ए साइंस आसीगला आम साइंस दृष्टिकोण चेंज करतो सर ताले हमर चिराचरित तथाकथित संस्कृति अंधविश्वास प्रचार करू आगु तो समस्त अंधविश्वास थिले सतीदाह प्रथाटा नथिला अंधविश्वास मनुष्य बळी पटे अंधविश्वास नथिला केते नथिला जबरदस्ती स्त्री लोकना जळै दो अंधविश्वास नथिला धर्म नारे कोठी नथिला यू टेल मी जबरदस्ती मारिकिनी सब सिविलाइजेशन सेडा थिला कोठ नथिला जोठी चिकित्सा विज्ञान फेल मारुची आमे कहू जे भगवान का आशीर्वाद काम दिए जोठी डॉक्टर ऑपरेशन पाई गला बेलू मंदिर रे भगवान ता आगर थिबा मूर्ति को पूजा करके जानती सेमिति किछि भी गोटे अस्वाभाविकता आपण लक्ष्य करिसंती जे जोठी विज्ञान चिकित्सा सब हार मानुची सेठी भगवान करुणा काम दोची विज्ञान हार मारे नहीं कोते टाइमिंग टा प्रोसेस टा अलग होता है तो आम जानी पारो टाइमिंग प्रोसेस टा कोन के होते टाइमिंग प्रोसेस जानि छिबो गुरुजी आमे कहू जे जदि जने भलो काम करूची ताको टिके ताली दरकार जदि खराब काम करूची ताको टिके गाली दरकार किंतु जेतले भलो काम टिके करूथिबे आपण को सबले समालोचना मिलिबो आपण आगु को जाई परिबेनी तो सब भलो काम पई प्रशंसा रो अपेक्षा करिबा कथा की क्रिटिसिज्म टा निश्चय रहबो श्री कृष्ण को मिलिथिला कि श्री परशुराम को मिलिथिला कि कहा को मिली नथिला बहुत बड़ बड़ जे थिले विवेकानंद को मिलिथिला कि सबटु बड़ इंटेलेक्ट जे हम प्रोड्यूस कलु इंटरनेशनली सेटा नाही सब जिसर गोटे एक्सेप्शन आलादा साइड विल आसीबो सेटा कोते प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक जोटा सॉक्रेटिस आरंभ कले तमे जोटा कहउछो सेटा पूर्ण सत्य कई ग्रहण करबे तो अपोजिट काहे आसीबनी यू कैन स्टॉप पीपल तो आपण सॉक्रेटिस को ना नेले गुरुजी सॉक्रेटिस को तांग समालोचक माने विषपान करैथिले महात्मा गांधी तो समालोचक माने गुली करिथिले जीशु ख्रीष्ट को तो समालोचक माने क्रूशबिद्ध करैथिले तो समालोचक माने भलो लोकन ऊपर सबले भारी पड़िबे सब बडे थान से माने काई रावण कोन करथिला जरासंध कोन करथुला कंस कोन यू गो टू मैथोलॉजिकल रिवर तमे जाओ एनी चाइनीज सिविलाइजेशन को यान डेवलप सब बडा से सब बडे रहिबे सेटा मानसिक स्तर हे पारे वायलेंस स्टेट हे पारे मानसिक वायलेंस गोटे अच्छे फिजिकल वायलेंस गोटे अच्छे बेले बेले गोटे वायलेंस हुए बेटे दुईटा वायलेंस हुए मानसिक वायलेंस फिजिकल वायलेंस नेसेसरी हुए नहीं किंतु फिजिकल वायलेंस जदि करछो मानसिक वायलेंस इनक्लूड थिबो सेथरे आपण ओडिया रे लेखंती हिंदी रे लेखंती इंग्लिश रे लेखंती विभिन्न भाषा रे लेखंती को भाषा रे चिंता करंती मो नेचुरली मोर डिपेंड्स कोन करछि मोर सब भाषा रे आसे त चिंताटा जेतेबेले जो मुडटा थियो से सेमती भाबी के भारी एबे भी लेखा लेखि अब्याहत अछि हां चलिछि प्रतिदिन प्राय गोटे कहा जाए ना मनुष्यर गोटे वार्धक्य जनित समस्या आसे देखिबारे समस्या आसे बैक पेन हुए टिके अंडा लई जाए आपण सुभिवा कमी जाए खाइबारे दांत टिके कमजोर हो जाए 80 वर्ष बयस रे आपण ए सब किछि भी समस्या रे पीड़ित ना सेमती मेन समस्या नाही निज स्वास्थ्यर
ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୋ ଦେହଟା ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ଭାଇ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ମୋ ଦେହର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୋର ନିଜର ତାକୁ ମୁଁ କାହା ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ରତ୍ନଗର୍ଭା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା କ'ଣ ହେଲା କି ମହାରାଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିଏ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଜୁକେସନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ଲୁହା ଏଠୁ ନେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ପାଇଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ତମେ ବାରିପଦାରୁ ଯଦି ଯିବ ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ିଏ ନଦୀ ପଡ଼ିବ ବାରିପଦାରୁ ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ କଟକକୁ ସେତେବେଳେ 8ଟା ନଦୀ ପଡ଼ିବ ଡୁଆର୍ସଟା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସୀମାନ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସେତେବେଳକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ସୋଲାବର୍ଦୀ ହାରିକା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ବେଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା। ଇଭେନ୍ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ କରି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ଇତିହାସ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଏଜୁକେସନଟା ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା କାଲକାଟାରେ ଏଠୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଏଇ ଧାରାକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଧାରାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯାଇକି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବେ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁ ଆପଣ ସେମିତି ମହାମହିମଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମାଟିରେ ବୋଲି। ସିଓର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଅଛି ତ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଜାଣିଛି ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଟ୍ରାଇବାଲରୁ ଆସିକି ସିଏ ଯେଉଁ ଭଗା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଥା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତରେ ଡିଲିଟ୍ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସାଇନ୍ସରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଆପଣ ଲରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଏତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ? ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ କି ଅନୁଭବ କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଭାଷାଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାକିଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଥିମ୍ଟା କ'ଣ ୟୋର୍ ନଲେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଘର କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କଟକରେ। ହଁ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲେ। ହଁ ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲେ? ଆମେ 4 ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ପିଲାବେଳେ ଅନେକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଥିବ ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିବ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବେ କେଉଁଠି ବିଜୁଳି ତୋଳିଥିବେ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥିବେ କେଉଁଠି ମାନେ ନ କରିବା କାମ କରୁଥିବେ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳଟା କେମିତି ଥିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ନା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି? ଶାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ପିଲାଦିନଟା ହେଉଛି ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭନେସ୍ ଜାଣିବା ଉତ୍ସୁକତା। ମୁଁ 7 ବର୍ଷର ମୋ ଭାଇ 9 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରେସ୍ ମଙ୍କି ପେଡାଲ ମାରେ ମୁଁ ପଛରେ ବସେ ଆମେ ଡବଲ ପେଡଲିଂ କରିକିନି ପଳେଇଲୁ ଛତ୍ରପୁର ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର। ମାନେ ଏଇ ପିଲା ଦିଟା ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତୁ ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ସେଠି ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆସିପାରିଲୁନି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବାପା ହାଜର ଘରେ ତାପରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେମିତି ପିଲାବେଳର ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଷ୍ଟାମି ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଏବେ ମନେ ପକେଇଲେ ହସ ଆସୁଥିବ। ମାନେ ସମସ୍ତ ଘରୁ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରି ଖାଇବା ଫଳ ଚୋରି କରି ଖାଇବା ଏଇଟା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି ନୁହେଁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଜବ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାବି ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ନା ଗରିବୀ ଅଭାବୀ ଭିତରେ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବାପା ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ସବୁ କେବେ ହେବନି ନା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ 6-7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ପରିବାର ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ଶିଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଦେବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେୟାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ତ ସେୟାର କରିବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆମେ ତ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଥିଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭରସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରୋ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରୋ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରୋ ଏ ଯେଉଁ ଜେନ୍ଜି କଥା କହୁଛେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଇ କଲଚର ବା ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ କି ପିଲା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ପିଲାକୁ ଆଉ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାପା ଛୁଆଙ୍କ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା 6th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା କେମିତି ସେମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ ଦେ ୱର୍ ଅଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ହେ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତା ସବୁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଧର୍ମ ସତ କି ସେ ବାପା କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ନାଇଁ ନା କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର
दे आर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ब्रह्मा विष्णु तो अलग जिनस है मान्यता देवाई केते गुड़ाक आलंकारिक हुए आज मैं अनुभव जदि करुच्ची भल किए जन अनुभव करुवे मोर सेमती अनुभव ना स्वामी विवेकानंदଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା କୋଉ ବୟସରୁ मु बहुत को पढ़ी बहुत बहुत जिस अनुप्राणित करछि କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ताको ସମ୍ପର୍କରେ कारण ଉଲ୍ଲେଖ आमर କରିଛନ୍ତି। इंडियन कल्चर रो जदि गोटे सन्यासी धर्म नहीं कि जड़े इंटेलेक्चुअली आमर जोटा सनातन धर्म को अद्वैतवाद को जोटा को जदि कि प्रचार करके कन्विंस करि पारथिला बाहर से केवल विवेकानंद थिले केवल कोई पारे दैट हाईएस्ट पॉइंट श्री विवेकानंद थिले वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस से शिकागो रे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस रे से सेटा कहितले कहि कॉन्फ्रेंस करथिले आ तांकर बहुत क्रिटिसिज्म होइतला तथापि से मानिले नानी सन्यासी व्रत नेले एवं 12टा पिला को सृष्टि करे तांकर से चलिथिले गौतम बुद्धଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସଂସାର ହେଲା ପରେ ବାହାଘର ପରେ ଛୁଆଟିଏ ହେଲା ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ପରିବାର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପରିବାରକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା କଥା ଠିକ୍ କି नहीं सेटा तो एक्सेप्शन सी है ना आ समस्त जब छाड़ी पड़े तो केमती समाज चलो सब एक्सेप्शन तुम जो महानुभव कौच सी महानुभव थिले कि महानुभव होगा गले अनुभवटा करने चाहिए आम ऑर्डिनरी अनुभव करुचु माने जब पृथ्वी रे लोक कहीं बाहांतनी ताले प्रकृतिर जो पर्पसटा अच्छे आगू जा हुआ था केमतिया ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଛୁଆ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର IPS ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଚାକିରି ଥିଲା ନା ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି नाई नाई आगे चाकरी फाकरी उद्यम करनी वो थरके पाईगली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पाई ये पाई सब गुड़े गुड़े पशि जाइए थरके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI रे सब गुड़ाक से बसुले आम मैंने गोटे आउ गोटे आसला मैनेजमेंट कमिटी DCM रो थरे प्रिपेयर कर सब बस जोड़ा ସବୁ ମିଳି ଯାଉଥିଲା सब बाज जाए तो प्राय एका ISIF प्रिपेयर कले कौन हुए तुम अलमोस्ट रेडी 80% समस्त को 20% था GK फिके इंग्लिश फिके सब का गुरुजी समस्त भीतर गोटे क्यूरियोसिटी थाए जानिया पे आग्रह थाए जे आमे प्रिलिमिनारी क्वालिफाई कलु तापर मेन क्वालिफाई कलु भाइबा भाइबा बेले साक्षात्कार आसे सेतो गोटे व्यक्तित्वर परीक्षाटी हुए सामने तो आपणकर भाइबाटा केमती थिला केमती प्रश्न को सामना करथिले भल होइतला से माने मते टिके बुलेबारे पचारथिले मु तांको टिके बुलेबारे कहितली से माने पसंद कले लोकटे सीधा कथा कहि दउची सीधा कथा होइतला भल होइतला चाकरी जीवन रे एमती केबे कौनसी अपराधी ठारू कौनसी गैंग ठारू कौनसी गोष्ठी ठारू धमक आसेनी भय लागेनी डर आसेनी केबे भी किछि भय कोन मु पूरा गैलेंट्री मेडल होल्डर मैं चाकू लागिछि कोठी मोर गोडर एठी केमिति हितला घटनाटी इंडियन गैजेटेड देखि दियो गैजेट रे दुईटा हाथ को मोर खाली हाथ रे फाइट होता तकर बंदूक चाकू थिला फाइट के तक अरेस्ट करते एका खाली बोटे एटा टिके से घटनाटी खाली कोन 19 अगस्त 5 जण लोक गोटे लोक को कोर्ट आगरे कचेरी आगरे कोठी लखनऊ ना ना बाजामगढ़ ताको बम फेंक देथिले से पड़ी आइथिले दिन लोक मारिबा को उद्यक्त थिले मुसते गाड़ी रे आस्ते सिविल ड्रेस जाउथिले ऑफिस मो ताको देखि के मु ओल्हे के छाड़ दौड़िली मते लोक जानि थिले मो टाफ ऑफिसर थिले जो 3 जण कोर्ट भितर चली गले आ 2 जण दौड़ी गोटे नाळ थिला ता कोडे कोडे रास्ता चर्च चली गले मो ताको दौड़िली से चर्च भितर चली गले मो ता गुड़े गली चर्च कंपाउंड से कूदी पळेले मो तळ नाळ बाटे पळी गले सेठी हाथा पाई हला मते गोटे चाकू फाकू लागिला एरेस्ट पर पुलिस आसिर कले हला केते थर होइतबे सब घटना दरकार नै केते हेते मोर मने नै एकाधिक थर किंतु मु 10 वर्ष भाई रहली SP SSP होगी आज्ञा आजमगढ़ रहली अलीगढ़ रहली मुरट रहली आमे गोरखपुर रहली देहरादून बहुत किछ तो डेयरिंग ऑफिसर थे डर नथिला डेयरिंग फेरिंग किछ नै से समय करियो कोन डेयरिंग न कले से तो मार दवनी आपण आध्यात्मिकता मार्ग रे वर्तमान पर्यंत जति बाटा आसीछंती लागु जे अल्प किछि बाटा आसीछि आहुरी बहुत किछि करिवार अछि आ कोन लक्ष्य अछि आगे ना मोर किछि लक्ष्य नै आध्यात्मिकता गोटे प्रोग्राम प्लान नुहे एज यू फील सो यू ग्रो नेचुरली ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट गुड़ा कहीं रॉन्ग माने जो धर्म शब्दटा कहल ता कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग धर्मर मूल है ध्रुव धातु धारण करवा पारिवारिक धर्म होची धर्म सेमिति ये जो जेटा प्रश्न कले तार फंडामेंटल से नुहे आध्यात्मिकता ओके आध्यात्मिकता के करे पारेनी शिरडी जिबा वर्तमान समय रे धार्मिक भावना जति की
गोटे टूरिज्म कल्चर गोटे फैशन रे परिणत हो जाउछि किछि लोकन पई आउ प्रश्न करा जाउछि जे आपण शिरडी जाइछन्ती जदि जाई नाहंती बोली उत्तर आउछि ताले आपण गोटे पाप करिसन्ती किछि लोक सेमि देखंती जे शिरडी जिबा निहाती जरूरी जदि जाई नाहंती आपण जीवन रे गोटे मस्त बड़ पाप आपण नॉट करिसन्ती नेसेसरी सेमि किछि आवश्यकता अछि लोक दृष्टिकोण लोक जी जहाँ कहे सी जति विजन करते सेटा कहबो आमे ता विजन ने केबे थित हवा आमे 12 भितरे सीमित रखू जे सोमवार शिवंगु डाकिबा शनिवार हनुमान बा शनि ठाकुर को डाकिबा संतोषी मां को शुक्रवार डाकिबा साई बाबा को गुरुवार डाकिबा तो भगवान तो एमती किसी वार्ता देई नथिबे आमे मनीष भगवान को 12 हिसाब रे काहे विभक्त गोटे करते माने क्लास से टीचर जदी गोटे क्लास को दिन मैथमेटिक्स करियो को साइंस करियो फिजिक्स करियो न करियो पढ़ी केमती आसीयो अच्छा टाइम स्केल से पकेया पड़े आ मास देखु आपण को मास एटा करिया को ना को मास रे कोन करते आपन पिला बेलर भल बंधुंग सहित एबे केमती संपर्क अछि आपनकर अच्छी भल पे अच्छे से पिला गले मरी गले गोटे सांग मोर मरी गले किछि अछंती ताके से अच्छे किंतु मते लागुची व्यक्तिगत अनुभव जे आपनक परि फिट आउ के नथिबे अंटा लई जबणी बाधक बेसी छुई जाइथिबो भगवान करंतु सांग मोर भर रहंतु अछंती किछि भल समस्त कर हे सेमती आमे जेमते सब व्हाट्सएप ग्रुप करके संग मान सहित जोड़ी होछु बहुत वर्ष परे गेट टुगेदर करछु आपण भी सेमती करन ना मो व्हाट्सएप रे जाय नै मोते टाइम न थाए फोन मोबाइल फोन व्यवहार करंती हां करंती किंतु कले 500 कॉल तो करि परिबो ना जेतिकी पारिबो संभाली पारिबो देखो से रिलेशनटा भलो जोटा कि सब परिस्थिति संभाली परिबो एते तो सकारात्मक वार्ता हमें कथा हेले तारि भितरे कंक्लूजन करबा गोटे सकारात्मक वार्ता रे आपनकर जेतिकी मिली संतुष्ट रहो आमे निजे बोझ सृष्टि करू से बोझ भितर दबी थाऊ प्रथम बोझ है जे आम इच्छा पूर्ति निश्चय हवा उचित इच्छा करे अनुचित नुहे कि पूर्ति हम तार माने नहीं मुझे भाभी ये सब लाइन रे आसबि केबे बिल्कुल भावी नी जीवन नहीं आसला निजर जहाँ मिली संतुष्ट हवाटा शिखी पारुनु से चार्टा जिन अच्छे मो वयस्क लोक गोटे हूँ इगो ऑफ एज कि मो 80 वर्ष समस्ते आसिक मो पाद छुमे कहीं भाई वाई सफर फ्रॉम दैट से निज बोझ गोटे ऑफिस थी समस्त सैल्यूट मारे से निज बोझ से हेनी कि मुझे बोझ पड़ी गोटे गुरु हेली मत लोक आसिक मो जन्मदिन पाड़े एटसेट्रा करे कहीं भाई न पाले कौन जाते तो ज्ञानी लोक लोक मत पचारे कहीं पचारे गूगल भाई को कहीं पचारे एगुड़ा निजे क्रिएटेड बोझ से बोझरे नरवाटा भल आपण पुनर्जन्म रे विश्वास करंती कि जदि हां ताले आउ थरे जन्म देले चंद्रभानु शतपथी होबा पई ही चाहिबे मु से सब बिलीव करे नहीं पुनर्जन्म थिबो थिबो ता बाटे हैला ए जन्मटारे कोन करके जीवा जेती सेटा जो प्रश्न गुरुजी मु तो कहिबी जे मोर 25-26 वर्षर सांबादिकता जीवन रे शह शह हजार हजार इंटरव्यू निया हिची ता भितरे बोधुए किछि श्रेष्ठतम मुहूर्त श्रेष्ठ समय देकी गोटे घंटा मु बिताउथली मो भितरे जो क्यूरियोसिटी थिला मो भितरे जो प्रश्न थिला आपनक माध्यम रे तार उत्तर खोजिया पई प्रयास करिछि आ पाइछि गोटे चमत्कार अनुभव मो पई आपनक ए समय केमिति लागिला हमर पॉडकास्ट केमिति लागिला मते भल लागिला तो प्रश्न ठीक पचाछ तमे वास्तविक रे सतपथी दोहन करछो जते पारुछो पचारी चेष्टा करछो भलो खाली तम पाई रे भी लोक को जीव जदी किछि काहा को सहाय्य करे बा थॉट प्रोसेस को एलिवेट करि पारे बा क्लैरिटी आनी पारे बा ऐड करि पारे तीन टाइम सब ताले मु समस्त को धन्यवाद दी मोर 10 मिनिट समय तला तुमको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर कृतज्ञ मु आपन पाखरे एति समय देइचंती एति प्रश्नर उत्तर देइचंती आउ अनेक लोकन भितरे जो प्रश्न उडा थिबा साधारण लोकन भितरे एई पॉडकास्ट माध्यम रे बा ए सेशन माध्यम रे से मानक पाखरे पहुंची परिबो हमको आशीर्वाद करूथांतु आपन ठारू जो माने सानो से मानक आशीर्वाद करूथांतु भगवान का आशीर्वाद आपन ऊपर थाउ दीर्घायु होंतु सुस्थ थांतु जगन्नाथ का आशीर्वाद थाउ साई बाबा का आशीर्वाद थाउ एमिति हसु थांतु खुशी रे थांतु आउ आपन मुहर एमिति ज्योति सब बेले बाहर थाउ जय श्री जगन्नाथ जय श्री साई Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited.